Это способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России. В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода. Мы в России проводим таких много. Это и экономический форум в Санкт-Петербурге. Обычно мы проводим его летом, в начале лета. Это экономический форум в Сочи. Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона. В последние годы, ну, даже, скажем так, в последние десятилетия, здесь мы столкнулись с большим количеством проблем, мало уделяли внимания этой территории. Bueno, querido Putin, según creacionistas, la teoría de la evolución entra en conflicto con la genética. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, ya verás. Она заслуживает гораздо большего, потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Argumento ad baculum. Un argumento ad baculum o argumentum ad baculum en latín significa argumento que apela al bastón. Es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. Resumiendo, la fuerza hace el derecho. Не только развитие России как таковой, но и развитие всего. Elixir de la vida. El elixir de la vida o elixir de la inmortalidad es una legendaria poción o bebida que garantizaba la vida eterna. Fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas como remedio que curaría todas las enfermedades, panacea, y prolongaría la vida eternamente. Algunos de ellos, como Paracelso, lograron grandes avances en el campo farmacéutico. Se relaciona con la piedra filosofal, mística piedra que transformaría los metales en oro y supuestamente crearía el elixir. Obviamente ningún alquimista jamás consiguió tal elixir, pero sí consiguieron muchas muertes. Una de las más destacadas es la del científico Isaac Newton, padre de la física, que intentó crear una y bebió su pócima que en vez de darle la vida eterna, le proporcionó un encuentro letal. El fin del mundo llegará en el año 2060, según Isaac Newton. ¿Quién es? Развитие всего. Mientras que muchos esperan que se cumpla este año la profecía, esta noticia es del 2012 y por cierto es de Russia Today. El científico inglés Isaac Newton lo fijó para un momento algo más lejano, el año 2060. Este interesante dato y otros muchos se revelan en los archivos del científico que acaban de ser abiertos. Ahora un total de 7.500 páginas manuscritas de archivos digitalizados pueden ser consultadas libremente online. Este es el resultado de un proyecto de la Universidad de Cambridge iniciado en 1983, según el cual los escritos de Newton, llegados a esta universidad por decisión de sus descendientes 150 años después de su muerte, empezaron a ser analizados y descifrados por una comisión de expertos. ¿Tú qué opinas, Putin? Sé cuándo ocurrirá el fin del mundo. ¿Cuándo? Dentro de 4.500 millones de años aproximadamente, porque por lo que recuerdo, el ciclo del funcionamiento de nuestro cuerpo celeste del Sol es de 7 o 14 mil millones. Ahora estamos casi en el medio del Региона АТР,
потому что эта земля очень богата природными минеральными ресурсами. Ya oyeron, chicos, si cuestionan la existencia del elixir de la vida, de la piedra filosofal o de que el mundo se va a acabar en el 2060, eres un idiota. Обычно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, мы имеем в виду и, собственно, Дальний Восток. Это Приморский край, Хабаровский край, это Камчатка, это Чукотка. Но это и так называемая Восточная Сибирь. Вот если все это вместе взять, то вся эта земля содержит колоссальные ресурсы. Это и нефть, это газ. Bueno, ¿y quién creó a Dios? Это, скажем, 90% запасов российского олова, 30% запасов российского золота, 35% запасов леса. Здесь добывается 70% российской рыбы. Respetaría tu posición si fueses deísta, pero considerando que eres católico, tengo que decirte que según la Biblia, Dios no está más allá del tiempo. Eso, y todavía tienen que demostrar que algo puede existir sin tiempo. В этих водах. И это регион, где достаточно развита инфраструктура транспортная, железнодорожная. Мы в последние годы активно развиваем автомобильные сообщения. И огромный потенциал возможности развития авиационной промышленности, космической промышленности. Если вы обратили внимание, мы запустили в одном из регионов Дальнего Востока новый российский космодром. Здесь традиционно развивается, как я уже сказал. Aristóteles propugnaba que la Tierra se hallaba inmóvil en el centro del universo y que los astros se movían alrededor de ella. Creyó que más allá de la esfera de las estrellas se encontraba un primer motor que lo había puesto todo en movimiento. Авиация, в том числе и боевая авиация, известные во всем мире самолеты СУ, производятся именно на Дальнем Востоке России. Dios existe porque Aristóteles lo dice y la Tierra es el centro del universo porque Aristóteles lo dice y te callas. Наконец, мы возобновляем здесь производство морских судов, прежде всего гражданского назначения. Вот только сегодня я присутствовал при начале работы одной из очень перспективных площадок в этом плане. И это очень хорошая возможность для обмена. Puede que sea cierto, sin embargo, varios de tus compañeros teístas no están de acuerdo. Обмен в гуманитарном плане с нашими соседями. Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность. Совсем недавно прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижера господина Гергиева. Мы открываем здесь филиал Мариинского Петербургского театра. Планируем здесь открыть также филиалы Петербургского Эрмитажа, Вагановского училища балетного. Как вы видите, мы с вами сейчас работаем в здании Дальневосточного федерального университета. Думаю, что вы тоже смогли оценить масштаб этого учебного заведения. Здесь уже тысячи молодых людей из зарубежных стран учатся, большое количество иностранных преподавателей. Нам бы очень хотелось, чтобы здесь развивалась наука и высшая школа, образование, причем с тем, чтобы это было одним из заметных центров научной деятельности во всей системе АТР. Конечно, здесь еще многое можно сделать, но с учетом потребностей рынка труда, востребованность такого учебного заведения, она очевидна. No es Есть cierto. еще одно направление, которое для нас очень интересно и перспективно. Ah, claro, échale la culpa al ateísmo. Digo, no tiene nada que ver que el comunismo sea una mierda o la sempiterna rivalidad entre judíos y cristianos, ¿verdad? Кроме всего, что я перечислил выше, это биология моря. Традиционно и на протяжении многих лет здесь находится один из ведущих институтов Comunismo. La mayoría murieron de hambre. Академии наук России, как раз по изучению биологии моря. Вы знаете, мы здесь запускаем новый центр. Para Joseph Stalin, quien se había capacitado para ser sacerdote en un seminario en Georgia, toda la cosa fue últimamente una cuestión de poder. ¿Cuántas divisiones, él famosa y estúpidamente inquirió, tiene el Papa? La verdadera respuesta a este sarcasmo fome fue, más de las que tú crees.
Stalin entonces pedantemente repitió la rutina papal de adaptar la ciencia al dogma, insistiendo que el chamán y charlatán Trofim Lysenko había encontrado la llave a la genética y había prometido cosechas extras de vegetales especialmente inspirados. Millones de inocentes murieron de un carcomedor dolor interno como consecuencia de esta revelación. Este César, a quien todas las cosas se le cumplieron debidamente, se ocupó, a medida que su régimen se hizo más nacionalista y estatista, de mantener por lo menos a una iglesia títere, cuya tradicional apelación pudiese adjuntar a la propia. Por ejemplo, ellos negaban la selección natural porque era parte de la burguesía. Repercusiones. Desde 1934 a 1940, bajo las admoniciones de Lysenko y con la aprobación de Stalin, muchos genetistas fueron ejecutados, incluido Isaac Agol, Salomón Levit, Grigori Levitsky, Georgi Karpechenko y Georgi Natson, o enviados a campos de trabajo. El famoso genetista soviético y presidente de la Academia de Agricultura, Nikolai Vavilov, quien era un ateo, fue arrestado en 1940 y murió en prisión en 1943. Hermann Joseph Müller y sus enseñanzas sobre genéticas fueron criticadas de ser capitalistas, imperialistas y todas estas mamás. Y promover el fascismo. Así que dejó a la Unión Soviética y retornó a los Estados Unidos. Ya no sé por qué estoy leyendo esto, pero ya me entienden. При нем мы построили океанариум, который должен быть не просто No te olvides de Norcorea. площадкой для публики, которая Pol Pot, posiblemente ni siquiera un ateo, pero ciertamente un budista, creyó en las enseñanzas de Buda. No importa qué tan pervertidas hayan sido sus interpretaciones o no, su violencia, muy parecida a la violencia de muchos religiosos que le precedieron, no fue el resultado de la falta de creencia en un dios, ya sea Zeus, Osiris, Yahvé o Buda del budismo mahayana, pero en la creencia megalomaníaca que el cielo o el destino le estaba guiando para mejorar los asuntos del Estado en favor de todos aquellos que podrían ser forzados a compartir sus espejismos utópicos. No solo Pol Pot era un budista Theravada, pero el suelo en el cual sus atrocidades fueron sembradas fue muy budista. Думаю, будет получать удовольствие от общения с живой природой, но это еще и часть вот этого самого Института биологии моря. Tenemos a los 18 millones de la rebelión Taiping, a los 18 millones del genocidio en la India, a los 35 millones del tratado de esclavos, son 71 millones. Tenemos a 40 millones del genocidio de los amerindios, ahí son 111 millones. Y tenemos también a todos los asesinados por los aliados no comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Здесь складывается интересный, перспективный кластер, и нам бы очень хотелось, чтобы наши потенциальные... No, yo pondría el comunismo o al Islam. Потенциальные инвесторы, наши коллеги из зарубежных стран, прежде всего из стран ЭТР, знали о нем больше. Muy bien, chicas y chicos, ¿qué aprendimos hoy de este tirano imperialista hijo de perra? Que si Dios existe, se le olvidó que nosotros existimos. Buenas noches a todos.